सायबी माय वेलेंगीन सायबी माय म्हाका शक्ती दी. ही शक्ती तुज्या हातान आसा आनी आमी सगळीं जावन आसात तुजीं भुरगीं आनी आख्खो संवसार लोक सगळीं पोरजां बापाची. ही पोरजेचेर तूं बेसांव घाल. म्हाका विस्वास आसा तुजेर. ही दुयेंस पिडा आयल्या ती सगळीं पयस कर. झगडीं झुजां जाता ती सगळीं पयस कर. आमी मनशां एकामेकाक मारून खाता, एकामेकाचेर वायट उलयतात. ती हे वेळार कितें उलयता ती नको. आर्गां तुका दिता सायबी. तुज्या नांवान आनी तुज्या पुताच्या नांवान हो म्हजो व्हिडियो हांव सुरू करतां आनी हांव जाणां तूं म्हाका ही शक्ती घोटाय दितली म्हणून. आर्गां तुका. म्हजीं मोगाचीं भाव भयणां, सजमतां म्हजीं मोगाचीं भाव भयणां एकदम खुशाल आसात म्हणून. WDF बादशाह ZB सायबीण मायन म्हाका हो व्हिडियो म्हजो सुरू करच्या आदीं तुमकां सांगोंक लायलां. WDF बादशाह ZB हो बंद करूंक लायला आनी हो बंद केला. जायतीं जाण म्हाका फोन करता बाबा आपल्या ब्लॉग घातला म्हणून. हांवें ब्लॉग घालूंक ना म्हजे मोगाचे भाव भयणांदो. हांवें तो बंद केला आनी हो सुरू केला. ह्या वेळार वेलेंकीन सायबीण आनी जेजू तुमचेर बेसांव घालता आनी सायबीण मांयक तुमी आख्खो संवसार लोक मानता. वेलेंकीन सायबीण मांय. पूण म्हजी मोगाचीं भाव भयणां आमी जावन आसा देवाचीं रोचनां. झगडीं झुजां आमी बंद करूंक जाय. देंवचाराची खोशी करूंक फावना. हो संवसार 2 दिसांचो जावन आसा. ह्या संवसारांत जियेतेले मनीस एकामेकाचें नांव पिड्डार कोत्तात. एकामेकाचो रेस्पेद मान वाऱ्यार उबयतात. एक बायल दुसरे बायलेक अपमान करता, दुसरी बायल हे बायलेक अपमान करता आनी आमी आमचीं ल्हान ल्हान भुरगीं ते व्हिडियो पळयतात आनी तीं पळय कितें करतात तीं आमी शिकतात. आमच्या मनान देंवचार येता. म्हजे मोगाचे भाव भयणांदो, म्हज्या काळजाक कुडीक पावर नासलोलो. वेलेंकीन सायबीण मायन तो म्हाका पावर दिला. हात पांय कापताले, वायट करण्यो आदारूंक हांव चिंत्तालों. जीव दिवंक असो चिंत्तालो. देंवचाराची खोशी करपाक सोदतालो. पूण सायबीण मायन म्हज्या सांगाताक 24 वरां आसता तीन म्हाका सांबाळलो आनी पातकां जियेतालें जिवीत हांवें पयस केलें आनी बरें जिवीत वेलेंकीन सायबीण मायन म्हाका दिलें आनी तुमकां बरें उतर परगट करूंक म्हाका सायबीण मायन धाडला. आतां हांव कितें सांगता तें सजमतां म्हजीं मोगाचीं भाव भयणां कान दिवन तुमी आयकतलीं. हीं देवाचीं सायबीण मायचीं उतरां तुमच्या कानार घालूंक हांव आयलां. म्हजेर एक असलो टायम आयलोलो. तो आज एंटरटेन करपाक येयल्लो ना पूण सत आसा तें ट्रूथ हांव घेवन आयलां. म्हजीं मनशां सारकीं काळजान आसलेलीं मनशां. ह्या मनशांचेर हांव विस्वास दवरलो. आख्खें पर्सनल लायफ पर्सनल कितें आसा तें सांगलें. दोगां मनशां मदीं उलोवप जाता तें तिसऱ्या मनशाक कशें गमता. समज हांव आनी तूं उलयता आमची पर्सनल खबर तिसऱ्या मनशाक ही कशी गमता. हाजेर गमन येता तुका म्हजेर विस्वास आसना. जें हांव तुजे लागीं उलयता तें तूं म्हजें उलोवप दुसऱ्याक दाखयता. आतां
कोण देंवचार हांव देंवचार वो म्हजे लागीं उलयता ती मनशां देंवचार मनशाचें रूप देवाच्या रुपान आमी पळयता जेन्ना गोड गोड उतरां तुमी उलयतात तेदना विस्वासान आमची कसली सगळी खबर तुमकां सांगतात तुजेर विस्वास दवरून पूण दुसऱ्याच्या तोंडान आमकां आयको येता जें आमी दोगांयनी कितें उलयलां तें तिसऱ्या मनशाक कशें गमलें कोणाकूच जोरी तोर लागता तर जाल्यार आपल्याचेर घेयी नाका जो मनीस कोत्ता तेच मनशाक दूख जातेली हांव इतलो बिजगुडो न्हय म्हजो जीव दिवन देंवचाराची खोशी करपाक देवान आपले खोशेन म्हाका रचला आनी हांव चोवपाक बरो दिसो नाका देवान आपल्याक जाय तसलें म्हाका रूप दिलां प्लास्टीक सर्जरी पासून करूंक ना देवान दिलां तें रूप तुमच्या मुखार घेवन आयलां अशीं जायतीं म्हजीं मोगाचीं भाव भयणां आसात जावं कोण काळी जावं गोरी जावं पांगडी जावं दोळ्यान मातशें इफेक्ट जो कितेंय असल्या मनशांक आमी ओकमान करूंक फावना आवय हांव बरो दिसता तो बरो दिसना ताजे बले हांव फ्रेंडशीप करचो ना देवाची रचना म्हाका रचला तोच मनीस तुमकां रचता हें देवान तुमकां रूप दिलां पळय तें व्हरपाक देवाक टायम नाका देवाचें उतर खाला उडोय नाका पोरगोट करात सगल्याक जायत्या गांवांनी हांवें पळयलां आमच्या गांवान जेजू ब्रावन कसो आसा दुसऱ्या गांवान जेजू ब्लॅक कसो आसा आनी तिसऱ्या गांवान कसो रेड कसो आसा हे जाणे केकल्यान आपल्याक जाय तसले पेंटींग ते देवाक केलां जाल्यार दुसऱ्या गांवान आसा तो काळो देव म्हणून ते इगोजींत वचोन आसता रावपाची ब्रावन कलर आसा तेच इगोजीन आमी वचपाचें ह्या मनशांनी ते भाशेन प्रिंटेड केला देव जावन आसा एकूच देवाक जेजू कोण्यानूच पळोवंक ना जेजूचें रूप कशें दिसता तें कोण्यानूच पळोवंक ना देवाचे टायमार आमी कोणूच आसोंक ना जाल्यार मनशां काळी गोरी आसा तेदना तुमी त्या मनशां लागीं फ्रेंडशीप कित्याक करिनात पवित्र पुस्तक आमकां कितें शिकयता झगडी झुजां करूंक रेस्पेद मान वाऱ्यार घालूंक येद्दें व्हडलें मारेकार दुयेंस आयलां कोरोना फंगस येल्लो फंगस कसलीं दुयेंस आयल्या दुयेंसाक मातूय तरी तुमी भियोनात भायल्यान कितलो तूं गरो आसूं कितली प्लास्टीक सर्जरी करूं भितरलें काळीज आसा तें कोणाच्यान सर्जरी करूंक जाता भितर ब्लड आसा तें कोणाच्यान ब्लॅक येल्लो व्हायट करूंक जाता केन्नाच करूंक जावचें ना 1 रुपय नासतना तुजे 10 रुपय जायनाय 10 रुपय नासतना तिगेले 100 रुपय जायनाय 99 रुपीज देखून आसल्यार तो 100 जातो जाल्यार ते 1 रुपयाची गरज पडटा क्रिस्ताची कूड आमेन म्हणून आमी येद्दी व्हडली जीब भायर घालून कुमिन्यांव घेतात क्रिस्ताची कूड पाद्री म्हणटा आमेन म्हणून आमी घेतात तें कितें ब्रेड तो ओ चपाटी क्रिस्ताची कूड म्हणजे देवाचो मांस आनी रगत जें पळय पाद्री वायन यूज कोत्ता आल्तारार तें जावन आसा देवाचें रगत आनी कूड
ती आमी घेतात. ती घेतली म्हणून आमचे सगळे पातकां क्लियर जातात. देवर कोणाच्यान लुती भायर घालूंक जायना. कोमिन्यांव घेतलो म्हणटच वायट नदरेन दुसरे बायलेक कोणाचे चेडवाक पळोवंक फावो ना. पूण इगोजीचे भायर गेले म्हणटच लोकांचें नांव पेडार वाऱ्यार घालप. आपल्याक बायल भुरगीं फामील आसात पूण ना. इतले कोश्ट करून त्रास काडून तोकली जोरून बरे म्हारगेले कपडे घालून म्हजो टायम पेडार करून हांवें कांतार काडलें. प्रणयान केलें. जायते दुडू लागतात. जायती मेहनत आसा तें कांतार करपाक, फोटो करपाक. मॅक्सान बाबड्यान केलें, प्रणयान केलें. म्हजें कांतार डावनलोड केलें आनीक त्या मनशाक हांव वळखतां. त्या मनशान काम धंदो ना, सरकारान नोकरी दिवंक ना, सगळीं कामां गेलीं म्हणून रस्त्यार भीक मागतात तांकां तरी वालोर दिता हांव. पूण हें म्हजें कांतार वो आनी कोणाचेंय कांतार डावनलोड कोत्तात. त्या मनशाक म्हजें केलां आनी मॅक्स काब्रालाचें कांतार डावनलोड केलां. तो मनशाक हांव वळखतां आनी तो मनीस कोण तो वळखतां. तो मनीस म्हज्या फेसबुकार आसा. तो आयज आमचें कांतार डावनलोड करून तो आपली फामिलीक पोट भरता. ताजी फामील म्हजे कांतराचे कुस्तार जियेता आनी मॅक्स काब्रालाचे कांतराचेर ताजी फामील जियेता आनी ताका देवाचे हातांत घातला हांवें. जायत्याचे तियात्रिसांची बी कांतारां डावनलोड कोता. तुमी मेहनत कराय, त्रास काडात. असले मनीस चड तेंप जियेना. कोत्ताना तुमकां बरें दिसता पूण जेन्ना भोगता तेदना जायती दूख भोगता. बरेच बेगीन सोत कितें तें तुमचे मुखार दिसोन येतलें. हांवें कांयच करूंक ना. हांवें फकत म्हजी वेलेंकीन सायबीण मांयक भेटयलां, ताजें नांव घेतलां. तो खंय सरलो, तो कोणाचो चेडो, तें सगलें हे म्हजी आवयक सायबीण मांयक हांवें भेटयलां. आनी ही नीत जावन आसा. सायबीण मांय करून दाखयतली. म्हजे वाटेक येयलेले मनीस हे संवसारांत आज पुसान नात. मॅक्स बाब कॉमेंट घोडये मागतलो हांगासर आसूं म्हणून. तूं आसूं म्हणटलोय पूण हांव आसूं म्हणचो ना. जायतो लोक म्हणटलो हांगासर बाबा फॉरगीव म्हणून. फॉरगीव म्हणपाक तुमकां इजी, कित्याक तें कांतार जावन आसा. तुमी करूंक ना, तुमकां त्रास पडोंक ना, दूख लागली ना, देखून तुमकां म्हणपाक सोंपें. जें कांतार आमी हिंगा कामार आसतना कितले त्रास केले, कितल्यो न्हिदपेडां केले, कितलो टायम घेवन आमी तें कांतार केलां, कितले पयशे लागतात. ती जाण एकलो कोत्ता, कोश्ट कोत्ता, ताज्या बोळसांतले पयशे भायर वयतात. आपल्या भुरग्यां वयली जोड भायर वयता. त्या मनशाक दूख लागता. त्याच मनशाक कळटा. तोच मनीस देवाचे हातान घालता. कॉमेंट करूंक सोंपें, ओके फॉरगीव म्हणून. फॉरगीव कोत्ता जाल्यार जे पयशे मोडलेले आसा ते तुमी आमकां धाडूंक जाय आनी तेदना म्हणूंक जाय फॉरगीव म्हणून. हांव कितें सांगता तें म्हजी मोगाचीं भाव भयणां कोणूच आपल्याचेर घेयनाका. जीं कोण अशीं फॉरगीव मी म्हणटात तांकांच सांगता हांव. उमेद आमची पिड्डार जाता. त्रास काडून तकली झरोवन आमी अशीं कोत्तात. तुमी कित्याक कोत्तात?
ते आपले बायल भुरगीं रस्त्यार पडटात, भीक मागतात, तांच्या कुच्यान भिकारी जातात, तांच्या घरांत तांदूळ आसनाय, कांयच आसना, इतलीं भिकारी जातात. लोकांच्या देरांत भीक मागलेली परस कोणे कांतारां काडलेलीं तांची डावनलोड करून ते आपले मायक पायक पोसतात. उर्राक हें कांतार बासून कितलो तेंप जालो तें बासून डावनलोड करून आज उर्राका पयशे नाय म्हूण तें उर्राक डावनलोड करून ताणें पयशे केले. ही म्हजी काळजांतल्यान म्हजे सायबीण मायक सगलें सांगलां. दूख जाल्या म्हज्या काळजाक, दुडू करूंक हांवें तें करूंक ना कांतार. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांक म्हजें टॅलंट दाखोवपाक केलेलें. म्हज्या काळजाक जायती दूख आसा ती म्हज्या मोगाच्या भाव भयणां तुमकां दिसची ना. तुमकां हांव दिसता हे व्हिडियोचेर ओपनली आसोन उलयता असो म्हणून. दूख सगल्या घोराब्यान आसता, सगल्या घोराब्यान आसता. जेन्ना म्हज्या काळजाक झूक जाता तेन्ना सायबीण मायक सांगोन फुगार जावून रडटा. असले रस्तात मनीस आसा त्या संवसारान, भीक मागोन आपले फामिलीक पोसपाचे, कोश्ट करून त्रास काडून कांतारां कोत्ता, टायम मेळो नासतना बासून शुटींग कोत्ता. म्हजें फुकट कांतार केलेलें प्रुनोयान, तशे फोटूय केले मॅक्सान, उमेदीन बरोन जायते लोकांनी म्हजे व्हिडियोय शेरूय केलेले. बरीं कॉमेंटां मारल्या म्हणून हांवें देवा लागीं आर्गां दिलेलीं. कोणेक गोंयकार गोंया पयासाक, सोऱ्याक सिगरेटीक तो जाता पातीशेर, लोकांच्या चेडवा लागीं फोन करून लोकांचो घालूंक येता फूड. ताज्योय भयण्यो पयास जातात घोराब्यान, खंयसरूय काजार जावून गेल्या आसतल्यो. म्हज्या जिवितान फूट घालूंक केला तशेंच ताजे घोराब्यान घडटलें. ही फुगार जावन रडोन सायबीण मायक हांवें सांगलां, जें केलें शिवर तुमकां हांव बऱ्यान सोडचो ना. 2 म्हयन्यांनी पयात कितें घडटा हे फेसबुकार येतलो थंयसर RIP म्हणून. तो फ्रेंड जावन आसा कोणाचो तोच मनीस पयात रडटलो, म्हजो मोगाचो तूं आसलो फ्रेंड. काळजाक म्हजे दूख जाली, कितें जालें बाबा रस्त्यार चलोन तूं आयज गेलोलो. अकस्मार तुका हार्ट अटॅक येवन रस्त्यार पडोन तुज्या तोंडान कोण उदक घालचो ना. तेन्ना तोच मनीस फेसबुकार फोटो पळय घालतलो, माय यू आर माय लवर. तेन्ना गमोन येतोलें त्या दिसाक हांव व्हिडियो घेवन पळोवया तुमचे मुखारू येतलो सगळे प्रूफ तुमकां दाखोवन. कोडीत कोत्तलो पळय तो कोण डावनलोड कोत्तालो, ऑडियो तुमकां दाखयतलो. तेन्ना गमोन येतोलें वो देंवचाराय संवसार तो सोडून गेलो. तेन्ना तुमकां गमतलें वो देंवचारायचो संवसार सोडून गेलो. काळजाक जायती दूख भोगता आनी ही दूख जावन हें कांतार धाकटुलें हांवें म्हजे सायबीण मायक आनी त्या सोयतानाक भेटयलां. असले सोयतान हे संवसारान आसले जाल्यार ह्या संवसारान बरी मनशां जियेता तांचें निसंटन जातलें. आनी हे संवसारान बरी मनशां जियेता त्या मनशांक हांव केन्नाच वायट घडोवंक दिवचो ना
ओ बादशा तुमचो मुन्ना बाई जिवो आसो पुर्यान. नदर मारात म्हजे व्हिडिओ खंयच्या वर्साक सुरू जालेले आनी ते आयज पासून मनीस मुजेर एगेन चलयताले ते मनीस ह्या संवसारान आसा जाल्यार तुमी पळयचे. पळयात, हांव तुमकां कांयच म्हणिना. जें म्हजें नशिबान आसा तें निर्मिलां तेंच म्हाका मेवता. आनी एकलें भांगाराचें चेडूं सारकें इतलें मोगाळ, इतलें म्हाका जीव घालता. म्हजे पासून कितेंय करूंक तयार आसा. म्हजी सारकी काळजान मोगाची भयण बाय रिया रॉड्रिगीस, राया गांवचें. इतलो सोबीत राया गांव. राया कसल्यो कसल्यो मिलाग्र्यो जातात. तांचे रायतुरा म्हणटा थंयसर. त्या गांवचे लाखांनी लोक तांचे गांवान वेता ते इगोजानू रेतीराक. मिलाग्रे कसल्यो कसल्यो जातात. इतलो सोबीत भांगाराचो गांव मान बागयता. हें राया गांवाक हांव मान बागयता. तसोच आमचो वारकाचो गांव. निमाण्या शुक्रारार ते इगोजीन, वारका इगोजीन सायबीण माय रोडटा सारकी दुकांच्यो झोरये करून. इतलो सोबीत गांव जावन आसा भांगाराचो वारका गांव. मान बागयता. तसोच बाराडेचो फुरीस. कितलो लोक थंयसर वयता. देवाक मान बागयता. मागलेलें सगलें मेवता. तसोच आमचो बांबोलेचो खुरीस. पणजे वयताना रस्त्यारूच आसता. जो मनीस हॉस्पिटलान पासून वयता त्या फुरसा कडेन मागोन गेलो तर जाल्यार तो मनीस बरो जावन दोतोर हात लायन आसतना गेलेले पांयांनी बरो जावन घरा वेता. बावार्थान मागलें जाल्यार. तशीच म्हजी मोगाची भाव भयणां, म्हजेर जायतें वायट येता तेदना तुमी म्हजी मोगाची भाव भयणां आपूण आपल्या घोराब्यान आपले फामिलीचे भुरग्यांचे पासून मागोन आसतना हे बादशाचे पासत मागता तेदना म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुखां आवताय ती म्हाका कळटा. तुमी म्हजे पासत मागतात म्हणून. वायट घडण्यो, वायट हांव आदारून पळयता तेदना म्हजेर तुमचो आशिर्वाद आनी बेसांव येता. आय लव यू तुमकां सगल्यांक म्हजी मोगाची भाव भयणां. ल्हान आसतना भुरग्यांक बरी देख रीत दिली जाल्यार व्हडलीं जातूच बरे देख रितीन वेतात. भुरग्यांक सोडून दिली, मागता तें दिलें. मामी भायर आहा, कोण डॅडी लंडना, कोण अमेरिका. मोबायल मागिल्लो मोबायल दिलो, गाडी मागिल्ली गाडी दिली, आनी कितें मागिल्लें दिलें. अशें करून भुरग्यांक पिड्ड्यार करी नाकात. ताजी कॉलेज बॉलेज इस्कॉल शिकोन जालें पुराणें तुमी करूंक जाय. इस्कॉल आसतनाक दिवंक फावना. भुरग्यांचें मन मागीर ते शिकपाचेर आसना, मोबायलांचेर आसता. कोण बुरशीं विडियो धाडटा, कोण आनी कोण गाळयो मारतात तें शिकतात. इस्कॉल शिकोवंक पावना. मायक पायक रेस्पेद दिवंक पावना. भुरग्यांक आपले मुठीन ल्हान आसतना धरूंक जाय. फाल्यां तीं काजार जालीं म्हणटच तिवूय आपल्या भुरग्यांक बरी देख रीत दितात. जरी तर तुमी तुमच्या भुरग्यांक देख रीत दिना, व्हडलीं जातत तिवूय आपल्या भुरग्यांक देख रीत दिना. तुमचें रगत तांचे कुडींत आसता. हांव हें तुमकां सगल्यांक कित्याक सांगता जायत. कोण म्हणून तुमचो म्हाका कसली गरज तुमकां सांगोंक. आयज काल मोगान पडपाक चिटयोच्यो गरज नाय, फोनाची गरज ना. फेसबुकाचेर सगळीं चेडवां बायलो मेवतात. टिक एड केल्या पुरो जालीं फ्रेंड. थोडे दीस फ्रेंड जाता, थोडे दीस मागीर मोगान पडटात. मागीर नाका जाल्लीं बुरशीं पिक्चरां एकामेकाक धाडटात, कितें कितें उलयतात.
तें घरांत घुसचें कोणाकूच खबर आसना. आजकाल भुरगीं मामी सांगता शिकता म्हणून पूण मोबायल आसता बुकांत, मामी येयली जाल्यार क्लोज केलो. मामी म्हणटा म्हजो चेडो शिकता, म्हजी धूव शिकता, पूण धूव शिकोना, धूव तुजी न्हवऱ्या लागीं चॅट करता. असलीं जाल्लीं आसा. आमी ल्हान आसतना आमी केन्नाच एक मोबायल, एक सायकल मेळोवली पळोवंक ना. बरे देख रितीन वाडलेले माय पायचे बाराबर शेतान काम करपी आमी, त्रास काडून येयलेले, कोश्ट आवयचे जाणात, देखून आयज आमकां खबर आसा. आमी दूख कितें म्हणटा तें जाणा. जेन्ना मरपाक हांवें केलें तेन्ना हांवें म्हजी आवयचेर नदर मारली आनी म्हटलें हांव हें कोत्ता तें कितें सारकें कोत्ता. ह्या देशा कामाक लागून म्हजो जीव दितलो, हाल्यार म्हजी जाणटी आवयक म्हजो आदार हांवें म्हजी जाणटी आवयक पळोवपाक जाय. 9 म्हयने म्हजे आवयन कुसब्यान म्हाका दवरलो. प्रेम कराय नहीं गर्म हो गया. 9 म्हयने आपल्या कुसब्यान दवरलो. तेन्ना म्हजेर आवयचेर घडी जायते दूख येयलेले आसतले, मरपाक सोदताली आसतली, पूण म्हाका लागून आपल्या कुसब्यान भुरगो आसा, आपूण जीव दिलो जाल्यार हो भुरगोय मरतलो. आपण एक किर्म केली अशी दिसतली. अशें तिणें घडी सोंसून म्हाका हे संवसारांत हाडला. तशेंच हांवें आयज नदर मारली म्हजी आवयचेर. एकल्याक लागून म्हजो जीव दिवन म्हजी आवयक रस्त्यार घालतलो. जीव दिवपाक सोंपें, 1 सेकंड पाक्को, पूण जियेता त्या मनशाक जायती ट्रस्ट आसताय. त्रास आसताय. ट्रास आसाय. कोण मेमे करीत आनी थिंग मिमीस बी करीत थिंगा ट्रास आसताय. ट्रास आसताय. ट्रस्ट म्हळ्यार विश्वास आनी ट्रास म्हळ्यार कोश सारकें. कोण कोण थिंग मेमेस बी कोत मागीर एक वाटी उतरां हें जाताय तीं मनाक घेनाकाय. आनी हें देवागे उतरां कोणूय मेमेस बी करिनाकाय, फोकाण करनाकाय देवागे उतरांची, पांय पडटा. सजमतां तुमी हांव कितें सांगता तें सजमोन घेताय म्हणून. आय लव यू तुमकां सगल्यांक. काळजां साथ देव बरें करूं आनी सदांकाल म्हजे भाशेन खुशालकाय दवराय. वायट टायण्यो कोश्ट कितें येता तेन्ना देवाक उलो मरे. देव कांय न्हूच कोत्तलो, धपक्या कोत्तलो. इतलें काम आसलेलें, भरपूर आसलेलें, सारकें जाचना आसलें. हितू फास्ट देवान म्हाका सायबीन मायन आदार दिवन म्हजे हात पांय मेशीन कशें करून झाप 2 वरां भितर क्लियर. 4-5 जामुनशें काम, फूट सांगो ना तुमकां. 4-5 जामुनशें काम. एक म्हणटाय देवाक आर्गां. आतां मातशें एक विश आहा त्या व्हिडियोची एकूच जाप करपाक आनी हांव जाणा तो मनीस ना म्हणचो ना म्हणून. हेड माता कामार आहा जाल्यार घडीची ना, कामार आसल्यार इचिना. कित्याक म्हाका खबर ना थिंग काम चलता वो घार आहा कितें. हेड माला ड्युटीर आहा. भंगवड्याचें तें गड्या डिस्टर्ब करना. ड्युटीर आहा. असो काळजां सांग देव बरें करूं. बाबा लोकांक चयला आसता रे, लोकांक दिसती पडसलें कोणा तरी एड केलें थिंग दिसती पड न्ही. थँक्यू व्हेरी मच. आय लव यू. आय एम व्हेरी सॉरी घोडी कामार बी आसल्यार. इतल्यान मुगे मोगा बाबयणांद हांव मुगेलो व्हिडियो सोंपयता देवाचे आदारान आनी सायबीण मांयचे नांवान. हीच सायबीण मांय
हीच सायबीण माय तुमचे वावराक मेहनतीक त्रासांक पिड्यावतांक दुयेंसान भरलेली आसा ताका ती आपल्याचो रोगताचो थेंबो उडयन तुमची सगळीं कामां सारकी करतली आनी बरो रस्तो तुमकां दाखयतली तिजेर विस्वास दवरात. वयल्या वयर दवरी नाका काळीज उक्तें करून दियात. सगळें सांगात. क्लारा म्हणटाय तेका मातशें ऍड करयात. कोण ती सगळो लोक क्लारा क्लारा करता. एरन तेन्ना दिसा बाबा आडया पयले बाटाटा चयता. फाटी जालें जालें कितें जालें बाबा यो रे कांय ना फाटी सगळे जाताय यो यो. या रे बाबा फाटी जालें कितें जालें फाटी सगळे कोताय तिथं कितें आहा तरी. ओके थँक्यू. डिस्कॉर्ड आपण ऍड केला ना बी म्हणा. तुमचे नजर घालचे कपडे राहा काही नाही. दिसा एक पाटी चपट आणि जायच्या मेसेज जाताय बाबा कित्याक येना लाईव्ह कित्या येना एश करून जाताय. देखून सायन्स या 5 जाणी जाल्यार 4 तशें येता एक पाटी. आज सद्या मातशे रेस्टी करता. टायर्डूय जाला म्हणजे मगा बाबड्यान.
येते बेड कमेंट मला एक हेड कोता तणारी कमेंट मला कोणता येता तणारी कमेंट मार वजाय ना तुमकडे ती बुकाची हेजे ब्रुईन मारून तुमकडे फेसबुकाची मोबाईलाची कित्याक वेस्ट वेस्ट मारे नु क्लीन दाखवण रे ते क्लिंडा डायस सिलेंडर डायस नुसते सिलेंडर डायस तुमचो एचपी भारत कसो सिलेंडर जातो हो गॅस सिलेंडर गो होतो हिंगा व्हेंटिलेटर की तुमका येतं ऑक्सिजन घाता येतं सिलेंडर कसं नाव गायलें तुमका नाव मेळा नाही ती क्लारा माई ना ती आबूज जाता सारखी काचाबूज जात बेश्टी पकापूक होत तिंगा अरेकडे मागीर बाथरूम मेक कोता निगे क्लारा आंटी ती हातान येता आंटी म्हणतो ना ते हातान येता आंटी हिंगे तुमका खबर ना तेगे बाबडे एकडनं मिल दूध काबार असताना ती लकाय गायच तो मत असतले आज आज कोणागे गाय दूध काढ गाय सगळे दूध काढ मग हॅलो बाय रिया बाय रिया तू बेस्ट ऍड मात चैता रिया बाई ऍड माता एकू सेकंड एकू मिनिट तुमगे मगा बहीण रगडी येता पाक विश्वास हा मात तुझी मन बघत तुका तुमगे काळीज रगडे तोंड कामार्या नुसता सॉरी कामार्या म्हाका खबर आहा तू बाडे हॉस्पिटलान गेलोले आणि ती फोन बंद काढून जायना न्ही क्लारा आंटी हिंग सॉरी माग आणि जर तर सॉरी मागना न्ही तर घरान ब्लॉक माता 100% 10% सॉरी म्हणा हिंगा ब्लॉक माता म्हाका तिका सॉरी जाय हिंग सॉरी जाय हिंग सॉरी जाय आणि त्या कमेंट डिलीट मार ब्लॉक दुसरी पाट चान्स ना तुका एकूच राय सांगता पत सांग ना सॉरी तिका दिसते पण क्लारा आंटी जाल्यार चेंज तू ब्लॉक नाही तारा तारा री रा रा तारा रा 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 री रा 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 तारा रा रा री रा 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 तारा रा रा री रा 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 मिनीन बादशा म्हळ्यार सगळे वळखतात मिनीन बादशाचो इस पावर तुमी जाणा असलो मुनीस सोदल्यार मेळचो ना देखून संसार पोया दावोन येता कांतारांक कोत्ता म्हणून पळयात म्हाका जायतो लोक सारको वफऱ्यो दिता लंडन अमेरिकाच्या शारांत पासून बादशाचे कांताराक पावर पळयात आसा तुमकां पळयनासतना मोजान एकूय दिसूय रावंक जायना जेवण पासून मोजान जेवूंक तें जायना कोऱ्यांनी काळजान मोजा ही कुशालकाय बगता तुमचे नदर मारीत जाल्यार भाव भयणा जायते दुस्मान बासून म्हाका तसा पडकोत्ता मिनीन बादशा तूं एकदम मोगाळ म्हणून देग सगल्या लोकां लागीं हात जोडून पळयात मागता देवाक भिवोन तुमी पयस जावात आतां दुस्मान कांय झगड्यो झुजा ह्यो पळयात करिनाका बुरशे गाळ्यांचो व्हिडिओ भुरग्यांक दाखयनाका भुरग्यांक बरी देख रिती तुमी वाडोवयात तुमच्या भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक मोबायल दिनाका ल्हान भुरग्यांक मोबायल दिवन तांचो वायट स्वभाव पडोवन तुमची भुरगीं मागीर वायट रस्तो धुत्ता मागीर तुमी रडो नाका भुरगीं वायट रस्त्यार पावली कोणाचो दोळो लागलो म्हूण देवाक शिंदो नाका आय लव्ह यू तुमकां सगळ्यांक मगे मोगा बाबळ्यांत देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक Bruno ya
पुयाक येड केलोलो ब्रुनो या 2 पावटी फोन काडूंक ना रिया रॉड्रिगीज सांगता तो गोडे कामाक वयता जाय म्हाका ती कांय खबर ना तूं बाबडे हॉस्पिटलान आसा म्हूण खबर आसा चांदोकार तुमी कशे रे आसा 3.5 वर्सांनी गोंयांक येवंक सोदता तुमी सगळे म्हजे गांव भाव म्हजे पासत सदांच मागता मिनीन बादशा केन्ना येतलो गाय म्हणटा सकाळी मिनीन डी सिल्वा म्हजो भाव ताजो वाडो जावन आसा तोय सकाळी फोन करून म्हाका विचारतालो बादशा तूं केन्ना येता रे आमच्या गोंयांत केन्ना येता तो रे तूं सांग रॅली घेवन तुका येता आमच्या वास्को एअरपोर्टाचेर सकाळी कितली कुशालकाय भोगली आमचे चांदोकार ते भाव म्हज्या हुस्क्यान सदांच देवाक मागणें कोत्ता चांदर गांव पळयात कितलो बरो चांद्रापूर पळयात आसलेले उपरांत तें पळयात चांदर करून दवरला सगळो लोक म्हाका हुस्केता म्हजे पासत पळयात मागता तुमकां म्हजे चांदोकाराक मान ती भागयता कोऱ्यांनी गोंयां येता ते म्हयन्याक पळयता आनी तुमच्या मुखार लायव्ह कांतारां म्हणटा काळजांत तान तुमकां मान भागोवन जायते लोक बाबडो थंयसर कोरोनान जावन बाबडे पळयात सोंपोन गेले म्हाका नदर मारूंक मेळोंक ना तरी पूण जायतो लोक थंयसर कसले पिड्या पळयात ती भोगता आजून लोक बाबडो घरांत उलो भायर सरोंकूच बी येता मिनीन बादशा गोंयां येयल्या पुरो म्हणटा चांदर पांयो दुलो जाल्यार ही दुयेंसां पिड्या पळयात पयस कोत्तलो तुमी विस्वास तो दवराय हांव गोंयांत ना म्हणून वसलें 3 भासाचें दुयेंस आयलां कित्याक ती म्हाका भिवून गोंयां पळयात पावल्या थँक्यू व्हेरी मच आय लव्ह यू तुमकां सगळ्यांक कोरोना फंगस ब्लॅक फंगस येल्लो फंगस म्हजे मुखार कावल्या न्हू एक झटकेसे सगळ्या मातां भायर बांबोली हुंच्या हॉस्पिटलां पिडापीड भोगताय दुयेंत मनीस आसाय तेका सगळ्या पयस कोता देवागे उतरांची देव म्हजे कुडींत रिगलोलो आसा कवला न्हू कावळो न्ही म्हणशाय कवला म्हणजे कवले त्या मिगे रिन्यात बायेगे उतर तेका एड करया हेजे दिसत म्हाका रिन्यात बाय येतले म्हजे मोगाची भयण तूं रिन्येता खंयसर आसा तुका गो सोदता काळजांत तान तुका मानता विस्वास तुजेर खंयसर म्हाका तूं आजून दिसना ला 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 नारा नारे नारा 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 रिन्येत RIN रिन्येत काळजांत तान मानता गो तुका तिगे उलोवप एकदम बर दिसत बाय रियली एकदम उलोवप बर दिसत संवसार लोक कितें उलयता उलयन कित्या म्हणडी म्हाका पडोन गेलना हांव सदां जे पळय दुस्मान आसताय न्हू तेंच्या वांगडा आसता
श्रिया मॅडम याड्या श्रिया मॅडम ह्या दिसत दिता पा 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 श्रिया सर नेम कितें आहा तेगेलें रा 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 री रा 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 लोक किती मोठा ते आमी घेवन बसच न्ही गो आमी पयलीं सद्या निजा गोंयकार आमी सगळो दुस्मान जावं कोणूय जावं आमकां म्हणटा तो मोग जावं मनशाचो उलयता लोक जायतो आसा मात कोणूय पोशिना ना कोणालें सजेशन नाका जें हांव डिसायड करता हांव तेंच करता म्हगे देव सांगत तें हांव करता देव बरो दीस दिवं म्हणान तुका दिसता ला 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 ही क्लारा आंटी दिसती पोटा म्हळ्यार क्लारा आंटी हेची ना लिपोन रावता रा रा री रा 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 ना रा ना नी रा ना रा ना रा ना नी रा ना नी रा ना नी रा ना ना उदास तोंडाची दूख जाय बाबा तुझा उगडास म्हाका दीस रात येता सोदून गेल्यार तूं म्हाका मेवना खंयसर आसाय कांयच ती खबर ना देवान हो घडललो संवसार मनीसापूण कित्याक हुकूम चलयताय दोन दीस आसात पळय ह्या संवसारान बरे भाशेन आमी सारूंक जाय झगडीं झुजां करून फायदो ना कोणाकूच मारून तोमी उडोवंक फावना कितें हाच्या जगोटाक कोण जाणा मोत्तूच कांय एक घेवन वयचें ना ह्या ड्रेसाची डान्स करूंक जायना मगा बाबड्यान हे ड्रेस ड्युटीची उलोवपा जाता ड्रेसाची डान्स करूंक जायना आय एम व्हेरी सॉरी ड्रेस चेंज केलो जाल्यार सांगय ड्रेस चेंज केलो जाल्यार कोता आसलो कित्याक ड्युटी ड्रेस म्हाका बाबड्यान उलोवपा जाता कित्याक व्हिडिओ युट्यूबार बीट न्ही म्हाका बाबड्यान जिवितांत जायते पावटी गोंड्यो गोटा तेन्ना तुमी सगलो लोक कुशीन बोगता फुगड्यो घालून पळयात नाचता व्हंकलेन सोडला म्हणटूच वायतायण्यो येता मोगाक लागून जायते जाण जीव दिता मायपायक मोड्याक रोडोंक लायता अकोल तुमची दुसऱ्या फाटल्यान ती भोंवता तुमकां लागून अकोल ती मरोनात ती आपली उमेद बागयता संवसारान एकूच वकोल आसोना लाखांनी त्यो आसोताय वकोल तुमी आनी सोदूंक जाय Get lost, menino. Never do like this in my life. My life is special.
हांव केन्नाय असो करपाना मोगा लागून जीव दिवपाची जीव तुम दिवपाचो मिन्नान न्ही जीव तुम दिवपाचो मिनीन जीव दिवपाना मिन्ना फाटल्यान लाखान करोडांनी चेडवांच्यो बायलांच्यो लायनी पळोवहाय आनी एकल्या लागून हांव जीव दितलो नशीब ना जीव तुम दियाय कितें हा तुमकां स्पेशल भांगार गोल्ड कितें हा नेवर डू लायक दीस सपना देखून चिंत नाकाय मिनीन तेसो करता म्हूण केन्नाय आतां न्ही केन्नाय अशें मोगा लागून जीव दितलो तेसो ना म्हाका म्हगे स्पेशल म्हणटा ती माय पाय म्हगे माय पायक सांबाळपा जाय जाणटी पिराये रियली जाणटी पिराये हांव स्पेशल म्हणटा तो म्हगे माय पाय गेलो 9 म्हयने म्हगे मायन पायन म्हाका कुस्प्या सांबाळला तेगे कोश्ट केन्ना विसरपाना ते रगत पीन हांव वाडवलां जाल्यार मायक पायक रस्त्यार उडयन हांव जीव दितलो नेवर माय फूट मेनीन बाच्या वसो केन्नाच कोचचो ना तुमकां लाखांनी लोकांचो सापोट आसतना कोचचो ना मेनीन भाशाचें नांव कितलें वयर पयात आसा कैसे जुड़ा लगा मुझे तो ये मका सड़न गेलो मुझे पुता दामन कड़ुई बोली मुझे तुझे कि तू परमात्मा मरे मिंगला पुता 3 वर्ष गोया येऊन म्हणून घालवलेली मरे पुता अशें घालवली मरे तुझी आवय वाड्या दुखता म्हणून देर वाड्यार बसून रावलो मरे पुता मुझे तुझे मुझे माय मुझे तुझे मुझे बहुत मेरा प्रोग्राम संसार छोड़ गया मुझे वशी करून तुम्ही मागीर सगळीं रटेली घरा शेजारी सोयरी सगळीं धांवोन येतेली मुजे तुये 3 वर्सां म्हजो पूत गोंया येवना मरे तुये म्हगेले तुये म्हज्या पुता कितें जालें गमना मरे पुता राती लाय व्हिडिओ आसलो मरे तुमगे पुता बाये म्हगे पुता कितें जालें गो बाये तोंडा साकर पडपा टायमार आमकां सोडून गेलो मुगो तुये तुये पूत आसा थिंगा मागीर दुवो कश्यो जाताय गो पुताचें नांव येना तेन्ना दुवो जाताय मुगो एन्जॉय मुगे मन्ना कांतार मुगे मन्ना हांव उरडटां कोणा कडेन तो व्हिडिओ उरलो न्ही तितलो पूण काडे जेन्ना हांव मत तेन्ना खुद तुमी हें मुगे मरणा काशी कडेन घाल्याय गो कळ्ळें तुमकां न्ही मागीर रडोंक आसता न्ही म्हाका नाका तुमगे दोळ्यांतल्यान दूख काडलें तुम जार ब्यार जाताय मागीर तुमगेलो चेंज जाता फेस चेंज जाता मागीर तुम सारकी भुरगीं आनी ती जाणटी दिसता म्हाका रडों नाका तुमी तुम सुसेगाद मेकअप बेकअप कोन्न बी येताय ते मागीर पेडा जाता वेस्ट जाता दोळे बळसा काळे जाताय तुमी सुसेगाद बसाय हे मुगे म्युजीक घरा लायाय डेकाचेर डॅम 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 घाल्याय आनी हांव रडटलो तुम फकत जेवपाचें थिंगा सगाद बियर कितें आनी मारपाचें कळ्ळें तुमकां न्ही कळ्ळें न्हू मिनीन केन्ना तुमी दोळ्यांतल्यान दूख दिवपाना वर्रा दयत मरी हांव सारको देवागे घरांत तूं कित्याक रडपा जाय रे कित्याक तुम रडमा परत येतलो मेला गेलो मेल्ल्या हाडल्या कोण येतालो तुमकां येवपाना आपुणूय मुतली ना हांव एकलो वयतालो मुगे म्हाका भयण मेलिता बाये आय लव यू म्हण हें येता बाये दुबाग घेयनाका मुगे मनाक घेयनाका आय लव यू म्हणच्या ती मुगे मोगा भयण मुज तोंडाक येता हिंगा चुकता
काय चेडवां बायलां आय लव यू म्हणटानी म्हळ्यार थोडी बायलो चेडवां सजमताय मुगे उतार कितें तें नारा नारी रा 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 तुमकां कुशाल दवरपाक येता म्हजो टायम पेडार पासून हांव कोता तुमचे नदर घातली शिवाय म्हज्या न्हय रावोंक जायना मोगाच्या भाव भयणां बाबा वय डेका वयलो हा बरो व्हडलो आसा डाम 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 तूं घालपाचो सारको मेला मनीस केलो तें कितें चिंतूं जाय करोडो आपुणूय मागीर जाताय मागीर म्हयनो मदीं तुमकां सोंसूं जाय कित्याक मुगे फोटोचे मुगे विडियोचे तुमकां उलयले म्हूण चिंताय हितू गो एक वर देड वर कित्याक रावता खबर आहा तुमकां विडियो आरी तुमी चिंततलीं कित्याक रावता काय म्हणून या मुगे लायव्ह विडियोचे पळय हाय ते वाडोवं जाय ते वाडपा लागून म्हाका हितू गो रावच पडटना जाल्यार उडी वचपा हांव बंद करपाचो ते वाडोल शिवर हें कोन्न हांव म्हज्या गोंयकार भावा गोंयसर तुमी कामाक वसात पूण गोंयच्यो जमीनो गोरां विकिनाका तुमी परदेसान लंडन अमेरिकाच्या शारांत वेता म्हणून हे गांठयांचे नांवार पळयात ते कोत्ता गोंयांत तो लोक सारको पळयात तो काबार जाला आख्खें गोंया आसलेलें तें गांठयांचे नांवार जालां हे चोरमंत्री पळय आपली वोट बँकां तयार कोत्ता इलेक्शनाचे टायमार तांकां ते फायद्याक पडटा गोंयच्यो जमीनो शेतां दोंगर विकून तांणी काबार केले तांचे बायलांचे भुरग्यांचे नांवार सुयज बँकां बोरल्या ती फाल्यां मेले जाल्यार ते बँकांतले पयशे कोणाक मेवचे ना गोंयांत 3 जाणां आसात आमदार लंडनच्या शारांत गोरां आसात रियेत बाय तूं केड कोता खूंय आंगो आहला मुगो थंय काय बॅटरी काबार जाली गो म्हळ्यार तूं केड कोता खूंय आंगो गेलें हिंगा दिसती पळो मुगो खूंय आंगो तूं तुका सोदता गो बाये तारारारी रा 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 तारा ता तारा रा रा तारा रा 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 तारा रा रा हिंग कित्याक येना तूं म्हाका ऐसा कैसा है तारा ना ना नानी ना 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 नानी ना 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 नानी रा 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 तारा तारा रा 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 कित्याक येडगो तूं जायना येड कितले पावटी केला तारा रा 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 तारा रा 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 ना ना नी रा ना ना आमगे हेंटे न्ही बाबाची नवे जिबी तुवें म्हाका दिला हेंटेनी काड्डो विसरोंक गावचोना काळजांसान तुका मान बागयता मोरपाचो वाटलो तुवें सालवार म्हाका केलो थँक्यू मोरवाणी येसय बरें ती म्हाका सालवार केलो काळज सारको त्या जीव दिवपा सारकी हितू हें जालोलें मान बागय तुका बाबा रियली काळज आसा उपकार केन्ना विसरोंक जायना आपणागे टायम काम पेडा करून ती सालवार केला कोण आयकत तांकां सोंपी दिसतालें पूण तूं जाणा त्या दिसा तुका कितकें उलयलें तें
आणि तू तू हितू सांगता तो म्हणटा तिके रूल सारको फॉलो केलाय तुझे विश्वास दवरलाय आनी तुका देवा रुपान पयला ते केन्नाय म्हाका वायट अशें सांगलो ना सगळे कितें पळ सांगितलां ते स्वता ते समजी काय सांगितलं आनी कोण जाल्यार चडोयन घाताय पूण ती तसो केन्ना केलो ना मान मागीत तुका कितें म्हणटा सांग ते सांगपाचें आज घरा जालो बाबा बाय स्वताला पळय मातसो सॉरी हांव गुन्या मुगस मागत तुका कडेन कित्याक तुका बाबड्या सदां देवचार सावन नाडटा हुंय वयता जाणा डिस्टर्ब करता हा कितें रे बाबा तू लायव्ह हा म्हणून मातसो ऑन फेसबुक ओपन केला मरे तू लायव्ह हा देखून चोयता भायर सरतालो मरे ना सॉरी हांव पयलीं हितून बाबडे बायल भुरग्यांक भायर सरतालो ते देवचार त्याच टायमार देवचार आसता कॉल करता आजी तशें जाल्यार हरे ना बायल एक घेवन वचना रे बाय एक धाकट्याक घेवन मातसो भायर सरतालो ना ते दुसरी ते भायर सरता न्ही न्हेसपाक गेलो हांवें मागीर कॉल केलो तिका टायम पेडा केलो बाड्यालो चल बरें चल बरें बरें थँक्यू वेरी मच रेडी राय चांदोरकार मी गोंय नेक्स्ट मंथ डेट सांग ना नेक्स्ट मंथ येता हांव रियली तुमकां सांगता हांव कोण विश्वास करता विश्वास तर कोण विश्वास ना तो विश्वास तर नेक्स्ट मंथ गोंय येता परत येवपाना सगळें काबार करून वयता सगळें हिंग काबार करून वयता मागीर कितें करपाचें मागीर गोंय करपाचें मागीर कितें जावपाक जातलें खंय लंडन जाल्यार लंडन वचपाचें अमेरिका जाल्यार अमेरिका वचपाचें खंय वचपाचें तें वचपाचें कितें करपाचें म्हगे जिवितान चेंज केलां सार फ्रस्ट्रेट जालां तकली पिड्यार जाल्या ही आयकून सगळें चैन 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 अरे हांव कोण सांगना तुका एक उमेद बसय ना म्हाका व्हिडियोचे लायव्ह व्हिडियोचे येवपाक कितें उमेद मोडो आहा सगळें उमेद काबार जालो आहा वता कितें मुकोन जाणा आनी वता कितें मुकोन जाणा रेस्ट जाय रेस्ट म्हळ्यार टेन्शनां पयस जातलीं गोंया पावतलीच ह्या कोरोना येता वो कोरोना फंगस येता वो येल्लो फंगस येता चयता मनशांक जगोन फायदो ना ज्या मनशाक पावर ना मनशाक त्या मनशाक जगोन फायदो ना जो मनीस फायटर ताकद वर आहा त्या कडेन जगता कित्याक हांव वयर आहा सगळ्यांक हे बारके बिबटे कोण येदे डन बन म्हणटाय तेका जगोन केसो फायदो मगे झगडो लाखान लोकां मान काबार कर त्या मनशाक झगडो कित्याक हांव आहा सगळ्यांच्या वयर आनी बारकी बिबट्या खूब खूब मान उबावन वयताय ते सगळे येदे चाकू घेवन येयले येदे गान घेवन येयले ते कडे ते खूब मारल्यार ते उबावन वयताय मगे लाखान लोकां एकलो मनीस मात तेज उलयता कोरोना फंगस ब्लॅक फंगस आनी कोरोना आनी येल्लो तेकोच वयता फायट मारपाक चयता ती तिगांय मेळोन म्हाका कितू देखून जगता न्ही कोरोना म्हणटाय ती बायल चायनाची चेडूं सोबीत दिसता ताचो बाबा म्हजी मोगान पडयलो तें हांवें सांगिल्लें चायनिसां हांव केअर करना कित्याक तुमी कितें कितें किडी खाताय आनी कितें सुणी खाताय आनी सोरोप खाताय तुमकां हिका जारापा चोवपा बरें दिसलें कितें जालें तेश कोन्न गोंयकारां देखून दये पेंट मारलें गोंयकार देखून चोवपा बरें दिसताय कित्याक न्ही रगत सगळ्यांक एकूय मागीर त्या काळांनी गेलें पळोवन खर्च म्हणून लावलें तूं व्हडला पण सेलिब्रिटी सजमत काय म्हणल्यार तुका लाखान लोकांन वयर काड म्हणून तूं सेलिब्रिटी जालो आनी तशेंको लाखान लोकांन म्हाका वयर काडा तशेंको तुवें जायत्या लोकांक खंयची जे गांवां मालूम तुवें आज कोरोना कोरोना तुका नांव पडना तुजें नांव ऑलरेडी कोरोना न्ही तुवें खंय चलोवन गेलोलो तुगे माय पाय कोण तुगे हावज ना तुगे घर कितें तें दाखय न्हू ना तें ना मागीर तुका नांवू ना तुगे माय पाय ना कोणू ना तुका रस्त्यार काडून उडयलो तें बेश्टें येयलां कोणा फंगस केला कोण आनी कितें केलां तेंच केलां तें सगळें कोरोना फंगस म्हणटाय तेका पाय हा पाय माय कोण आहा कोणागे भुरगीं कितें खबर आहा ना आफ्रिकन म्हणटाय कित्याक काळे काळे कितें भाशा तुमी आफ्रिकन म्हणटाय काळे म्हूण तुमी चयलां खूंय सा येयलां तेगे पाय कोण तेगे माय कोण तेगे घरा नंबर कितें खंयचे कंट्रीचें जाणाय ना काळे म्हणटरी ब्लॅक फंगस कोरोना गोरे म्हणटरी कोरोना कितें कोरोना 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 तें बरें आहा आमगे ते सगळें काळे मुगूस जायते काळे फंगस आनी काळे मुगूस वो डिपिटो कुमकुम म्हणटाय तो काजरा ह्या कडेन हिंदू बाबडी ती लायताय गोरी जावपाक त्या सलो तो आनी येयला येल्लो फंगस आनी आनी आतां आनी व्हडली पिड्याक गरज ना येल्लो फंगसूच रांदता आसतना पावडर घालपाचो तशें फंगस घालपाचो आनी खावपा आनी वचपाचें तें तिगांय विचयता हांव कोरोना म्हणटाय ती बायल चायनाची ब्लॅक फंगस म्हणटाय तो आफ्रिकन काळेलो थिंग गेलो कडेन एकामेका मेळ्ळी आसतली आनी मागीर ती आपणा एकामेका मेळो मेळना मग ती आख्खा ससराचे लोकां मात आपणाक एकवट करपाक मागीर तेंगे अशें करून कितें जालें झगडी बगडी कितें जालें कितें मदें कितें जालें बाथरूम मॅप बी जालें आनी मागीर वचो येल्लो फंगस म्हणटाय तो जाला मिक्स जाला तुमचे भाशेन कांय जालें ना तो ब्लॅक फंगस काळेलो कोरोना गोरेलें आनी हो हड्डीकाराक केसो
कांय कोणा म्हाका वड्डीकाराक केस चलता तो चेड तुमगेलो की सगळें खबर आहा म्हळ्यार हो बादशाह की फाटल्यान केन्ना बी ना बादशाह डायरेक्ट फेस टू फेस उलोवपाचो आनी आय लव्ह यू आनी थँक यू व्हेरी मच आनी बरो टायम पास जालो आनी तुमगे बरें करूं सगळें आय लव्ह यू